मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। बैंकरप्सी से बचाया पाकिस्तान को। हमारी तो इक्तिसादी दिवालियापन हो चुका था, इखलाकी दिवालियापन हो चुका था, मुआशरती और मुआशी दिवालियापन हो चुका था, बल्कि इंसानियत का यहाँ पे दिवालियापन कर दिया गया था। बड़े छोटे की कोई तमीज़ तफरीक नहीं थी, ना कोई बड़ों का अदब था, ना कोई छोटों का प्यार था। पता नहीं शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का है। और बड़े छोटों का एहतराम ख़त्म कर दिया इन्होंने, तो पाकिस्तान मुल्क का, कौम का दिवालिया निकाल दिया, हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया, IMF को फिर हमारे सर पे लाके बैठा दिए। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी, एक दोबारा उसको वापस ले आए। अमन और अमान का बुरा हाल किया, उसका दिवालिया निकाल दिया। तो और फिर गरीब लोगों का दिवालिया निकाल दिया। मेरिट तो कहीं देखने में नहीं मिलता था इनके ज़माने में। तो अब अल्लाह के फजल करम से दोबारा जो है ना वो सब चीज़ें बहाल करने की कोशिश हो रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं, और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्ज़ाम तराशी, गिरबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? आप जरा बताएं, सोचें मुझे कि इस तरह के माहौल में कौन सी कौमें तरक्की करती है। लेकिन आज अल्लाह के फजल करम से मरियम के यहाँ पे पंजाब के अंदर 1,20,000 नए घर बन रहे हैं गरीबों के, और उनको घर मिल रहे हैं, बन रहे हैं अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत। लोगों को फिर मुफ्त दवाइयाँ मिल रही हैं दोबारा नए सिरे से, जो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की थी उसको इन्होंने फिर आके बहाल किया, उन्होंने कैंसिल कर दिया आगे। और फिर लोगों का, गरीबों का मुफ्त इलाज मुआवजा भी हो रहा है, और फिर नए अस्पताल शुरू कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, और सुथरा पंजाब माशाल्लाह अपना काम दिखा रहा है। ग्रीन बसें हर ज़िले में, हर शहर में इंशाल्लाह पहुंच रही हैं। अभी तो आगाज़ है, अभी तो अगले 3 सालों में इंशाल्लाह ताला इससे बहुत आगे जाएगा काम। तो पाकिस्तान का, पंजाब का अमन व अमान बड़ा बेहतर हो गया है, और अब लोग अपने आप को काफ़ी हद तक महफूज महसूस करते हैं। लोगों को राशन कार्ड मिल रहे हैं, और फिर यहाँ कोई मज़हब की तमीज़ तफरीक नहीं है। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी माशाल्लाह, उनके भी जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए भी काम हो रहे हैं, और सैलाब में लोगों ने, हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इन्होंने कहा जी हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, वो सारा बाइकआउट आपके सामने है, जिसमें अब वो बाइकआउट कैसा बाइकआउट है जिसमें अयूब खान की बहू और उमर अयूब की बीवी जो है वो खुद इलेक्शन लड़ रही है, और कैसे बाइकआउट है? क्यों जी, अपना चौधरी साहब की बाइकआउट ऐसा होता है जी? और उनके उम्मीदवार खड़े थे, उसकी अपने लीडर की तस्वीरें ले लेके फिर रहे थे, कर रहे थे, सारी कैंपेनिंग कर रहे थे, और ये कह रहे हैं बाइकआउट। नहीं, बस ठीक है, ठीक हो गया। तो वो
اپنا مجھے آپ بتائیں کہ ہری پور میں جو ہمارا پنجاب کے صوبے سے باہر ہے جس کے یہ ممبر بیٹھے ہیں یہاں پہ بھی الیکٹ ہوئے ہیں، میں آپ سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جیتنے پہ بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ یہ اسے 40,000 کی لیڈ سے جیتے۔ کیوں بابر 40,000 کی لیڈ ہے؟ 44,000 کی لیڈ بتائیں۔ تو یہ ان کا بائیکاٹ ہے۔ تو اس زمانے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کی یہاں پہ انتظامیہ چل رہی تھی، ہر روز نیا چیف سیکرٹری آ رہا ہے، ہر تیسرے دن آئی جی بدل رہا ہے، اور کوئی مستقل پالیسی نہیں ہے، کوئی مستقل اپنا مزاجی نہیں تھی، اور کوئی اپنا یہاں پہ ڈھنگ کے کام نہیں ہو رہے تھے، کوئی ترقی یافتہ کوئی ترقیاتی کوئی کام ہوا ہی نہیں۔ خیر ان کی تو بات چھوڑو، اللہ کے فضل و کرم سے ترقی یافتہ کام جب بھی ہوئے ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نے کیے ہیں الحمدللہ۔ ہم نام لے لیں، دیکھ لیں جتنے بھی آپ کے دائیں بائیں جو منصوبے بنے ہوئے ہیں سب کے اوپر مسلم لیگ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے یہ تو کہ آج ماشاءاللہ ایک باقاعدہ پالیسی کے تحت کام ہو رہے ہیں، میرٹ پہ کام ہوتے ہیں، اور ہر جو آپ کی چاہے کابینہ ہو، وزیر ہوں، مشیر ہوں، یا جو آپ کا چیف سیکرٹری ہے یا آئی جی ہے، سی سی ڈی ہے یا پنجاب کے باقی محکمے ہیں، وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اور یہاں کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ جی اس کی سفارش پہ اس کو لگا دو، اس کی سفارش پہ آپ اس کو لگا دیں۔ اپنے کوئی اس طرح کی بے ہنگم قسم کی ٹرانسفرنگ پوسٹس نہیں ہوتی جہاں سے پچھلے دور میں ہوتی تھی کہ 4 دفعہ چیف سیکرٹری بدلے جا رہے ہیں، 4 دفعہ آئی جی بدلے جا رہے ہیں، اور صرف یہاں نہیں ہر صوبے میں جہاں بھی ان کی حکومت یہی حال تھا۔ تو آج ایک اللہ کے فضل و کرم سے ایک گڈ فیل فیکٹر ہے، یہاں فیل گڈ فیکٹر ہے یہاں پہ۔ تو یہ ایک مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے زمانے میں ہوتا تھا، جب میں فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنا تو لوگ کہتے تھے کہ بڑا اچھی ایک ہمیں گڈ فیل فیکٹر محسوس ہوتا ہے آپ کے دور میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خود آج اس کے بعد اس دور میں ایک گڈ فیل فیکٹر محسوس ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑے الحمدللہ اس ملک کے لیے کام کیے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب اور مریم تو میرے سے بھی آگے نکل گئے، جو صحیح بات ہے ماننی چاہیے۔ میں ہمیں کئی جگہ کہ میں تو بڑا ودیا تھا، میں تو وہ صاحب فلاں صاحب، نہیں بھائی یہ آگے نکل کے میرے کو تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے سے آگے نکل گئے ہیں، میں بڑا خوش ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سے اور زیادہ آگے نکل جائے۔